Hi guys, good morning. Guys, mga unta, kumahaw. Pagkana mo, may hipon, may kilawon, may gulay, may nugbang kalapya. Muli mo sukan diri guys. Yan guys, oh. Yan, ano. Muli mo sukan, oh. Yan. Ito guys, kilawin nga tawilis, yan, hipon, yan, hipon, ang nagluto, si Mrs. Ito, gulay, laswa, yan, nagluto, si Mrs. Ito, may cook, may sinugbang talapia, si Mrs. kaya po nagsugban eh. Oh, guys, muli mong pamahaw. Ayan eh, makaon na talig sa makaon talig mas ayan, makaon talig masarap adlong Domingo. Sana magustuhan nyo akong like, share, subscribe. Salamat, mayong buntag sa inyo. Kung nagustuhan nyo akong live, salamat. Kilaw ta kay adlaw Domingo, bisag jotay lang. Oh, yan, ito. Oh. Ito Mrs. Kauna, Mrs. Yan, Mrs. Kami naman di hodi guys. Kaya ano lang, mahaw namin ginagmay. Yan, ano yung kaon diri. Yan guys, oh. Ano yung kaon na muna eh, oh. Luto lang medyo tayo, kasakto na sa mga karong panahon, daghan pa wala nakakaon. Hindi guys, salamat. May buntag sa inyo. Thank you.